Good morning everyone, especially ni sir. Now we will explaining about significance of this publication in relation to navigation and port approaches. Sailing direction are crucial for safe and efficient navigation, particularly near coast and in port areas. They provide vital information such as water depths. So water depths is knowing water depths is essential to avoid grounding. So kinahanglan jud mahibalo nato ang kalawmon sa tubig kay kini importante para dili ta ma stranded. So ang ikaduha kay navigation hazard. Sailing direction highlight danger like rocks, shoal and breaks, or gipakita sa sailing direction ang mga peligro sama sa mga bato, mga mabaw nga lugar or sa panadiha. So ang ikatulo, port facilities. Information on port location, services and access details is included. So ang ikaapat dere, recommended routes. The publication suggests safe and efficient routes considering tides, currents and other factors. So giingon diri no nga nagsuggest kini og luwas ug insaktong mga ruta ug gikonsiderar ang mga dagat, mga sulog ug uban pang mga butang nga naa sa kadagatan unsa ba na diha naglutaw-lutaw ba na diha. So ang last kay local regulation. They often include info on local regulation and rules for navigation. This is important for legal compliance. So kini importante alang sa pagsunod sa balaod. So maura to. Daghang salamat.